Ano ba ginagawa natin dito, ah? Ewan ko. Swing. Swing. Ewan ko sa inyo. Roller coaster, no? Pumubunot na ba? Yung pundasyon namin, kadena. 2 kadena yan. Kitilo eh. Gag. Gag. Pagmustahan lang. Tumba. 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 Yan, tumba. Tumba. Anong pakiramdam? Itong may tala. Yan. Grabe. Paul, anong pakiramdam, Paul? Pagpag ba? Wala naman. Malinis na siya. Eh.